Hello and welcome to my YouTube channel, Zuad Teaching English. Okay, this is a high beginning writing course for English language learners in academic settings. It teaches rhetoric and sentence structure in a straightforward manner, using a step-by-step approach, high interest models, and varied practices. You are guided through the writing process to produce well-organized, clearly developed paragraphs. Simple explanations are supported by clear examples to help you through typical rough spots. And numerous practices help you assimilate each skill. So the kind of writing you will do in this course is called academic writing because it is the kind of writing you do in college classes. Every kind of writing has a particular purpose and a particular audience. The purpose of academic writing is to explain something or to give information about something. Its audience is your teacher and your classmates. But in here, it's your baccalaureate correcting teacher. Okay, academic writing requires certain skills. What are these skills? So you have 3 skills. The first, these skills include sentence structure. What does it mean? How to arrange words in sentences. Second, organization, which means how to arrange ideas in paragraphs. And the third one, of course, is grammar and punctuation. Each chapter of these courses have sections with a lesson and practices for each skill. At the end of each chapter, you will write a paragraph using the skills you have just learned. In chapter 1, you will write paragraphs about people. Your first paragraph will be about a classmate. You will also study and practice paragraph form, subjects, verbs, and objects, simple sentences, 6 rules for capitalization, 4 steps in the writing process, and journal writing. Your last paragraph at the end of the chapter will be about a person who has made a difference in your life, in your community, or in the world. What is a paragraph? Okay, a paragraph is a group of related sentences about a single topic. The topic of a paragraph is one and only one idea. وش معناتها؟ معناتها كي نكون نكتب في un paragraphe, je parle pas de l'essai, je parle d'un paragraphe, c'est-à-dire l'essai fait plusieurs paragraphes. بصح هنا راني نهدر على un paragraphe. Qu'est-ce qu'il a ce paragraphe? Alors ce paragraphe عنده une seule idée. معناتها je vais développer une seule idée في هذاك le paragraphe. Je vais pas développer plusieurs idées. D'accord? Il a un simple topic. Okay? Single topic. Paragraph is a group of related sentences, c'est-à-dire c'est des phrases reliées, d'accord? Sur un seul sujet. D'accord? Alors, هاد le paragraphe وش فيه? A paragraph has 3 main parts. Chaque paragraphe, d'accord? Chaque paragraphe que vous allez écrire, il a 3 parties. Les 3 parties sont a topic sentence. So, the first sentence in a paragraph is a sentence that names the topic and tells what the paragraph will explain about the topic. This sentence is called the topic sentence. وش معناتها احنا عندنا a topic sentence؟ معناتها الفكرة العامة plutôt الفكرة الأساسية تاع الباراجراف تاعي. معناتها l'idée dont je vais parler. فهمتوا؟ Alors, c'est la première phrase. معناتها عندكم la première ou la seconde. C'est-à-dire 2 phrases maximum pour développer l'idée تاعي اللي راح نهدر عليها. Okay? The first sentence in a paragraph is a sentence that names the topic. C'est-à-dire elle va renommer le topic اللي راح نهدر عليه. Très bien. هذه c'est la première partie du paragraphe. Deuxième partie du paragraphe, supporting sentence ou supporting sentences, supporting ideas.
Okay, the middle sentences in a paragraph are called the supporting sentences. They give examples or other details about the topic. وش معناتها هنا؟ معناتها عندي une idée, je dois la développer. هذيك l'idée تاعي topic sentence, je dois la développer comment? C'est avec des arguments. هادي هما supporting sentences, c'est les arguments. Alors, يجوا في نص le paragraphe, c'est-à-dire عندكم le topic sentence هي تجي la première phrase, ou la dernière phrase c'est le concluding sentence. Je vais expliquer. Alors, supporting sentences, c'est les arguments. Les arguments, اللي راح نمدهم باش نديفلوبي هذاك le topic نتاعي نتاع le paragraphe. Je parle pas de l'essai. Ok? Alors, third main part of the paragraph is the concluding sentence. The last sentence in a paragraph is called the concluding sentence. It often repeats the topic sentence in different words or summarizes the main points. وش معناتها هنا؟ C'est-à-dire, عندي topic sentence, je vais annoncer topic تاعي. Concluding sentence, c'est-à-dire je vais reprendre topic sentence تاعي بصح نقولها d'une autre façon. I'm going to paraphrase, utiliser d'autres phrases. C'est-à-dire, je vais transformer topic sentence en une conclusion. Mais pas la conclusion générale. Je parle d'une petite conclusion pour le paragraphe. D'accord? Alors, le paragraphe fait 3 parties. Topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence. Ok? Alors, je viens de dessiner un petit cheeseburger pour expliquer. Alors, the cheeseburger here, a paragraph is like a cheeseburger sandwich, 2 pieces of bread. D'accord? Vous avez the 2 pieces of bread. اللي هما the topic and concluding sentences. Okay? And enclosing the filling. D'accord? On a the filling here. C'est the supporting sentences. Okay? Alors ici, on va appliquer les 3 main parts fait les 2 paragraphes qu'on a ici. Le premier paragraphe, ça parle de Mrs. Robinson, and the second paragraph is about my best friend. Ok, je vais expliquer le deuxième paragraphe et on va le décortiquer. Et le premier paragraphe, vous allez le faire vous-même. Ok? Très bien. Alors, le deuxième paragraphe. My best friend Freddie has 3 important qualities. First of all, Freddie is always ready to have fun. Sometimes we play frisbees in the park. Sometimes we just sit around in my room listening to music and talking. Well, I talk, Freddie just listens. Second, he is completely trustworthy. I can tell Freddie my deepest secrets, and he doesn't share them with anyone else. Third, Freddie understands my moods. When I'm angry, he tries to make me feel better. When I'm sad, he tries to comfort me. When I'm happy, he is happy too. To sum up, my best friend is fun to be with, trustworthy and understanding, even if he's just a dog. Ok, très bien. احنا قلنا عندنا topic sentence, عندنا supporting sentences, عندنا concluding sentence. Très bien. On va appliquer notre règle et on va voir est-ce que ce paragraphe راهو يوفي الشروط تاعو ولا لا. D'accord? Alors, my best friend Freddie has 3 important qualities. Hadi, c'est ma première phrase. Et si vous remarquez, toutes les phrases, elles sont marquées avec un numéro. 1, 2, 3, 4, ok? Jusqu'au 13e phrase. D'accord? C'est-à-dire, le paragraphe Hada, il contient 13 phrases. Alors, ma première phrase, my best friend Freddie has 3 important qualities. C'est-à-dire, j'ai nommé le topic taille. Le topic va parler de quoi?
Il va parler de mon ami Freddy. Il y a trois qualités très importantes. Alors, les argumentaires على واش راح يهضروا؟ راح يهضروا على the three important qualities نتاع من؟ نتاع Freddy اللي هو my best friend. Ok. On commence par énumérer. First. So, first of all, Freddy is always ready to have fun. Alors, la première supporting sentence ou là, le premier argument نتاعي هي ready to have fun. معناتها Freddy is always ready to have fun. Il est toujours prêt pour avoir du plaisir. Ok? هنا je vais expliquer, giving examples. وش معناتها having fun. Sometimes we play frisbees in the park. D'accord? Sometimes we just sit around in my room listening to music and talking. Well, I talk, Freddy just listens. معناتها il a annoncé having fun, il a annoncé deux arguments. اللي هما des fois يروحوا يلعبوا في البارك frisbee et des fois ils restent dans leur chambre, dans la chambre, en écoutant la musique et son ami parle, Freddy just listens. Ok. Je vais annoncer le deuxième argument. اللي هو second. D'accord? J'ai utilisé second. Second, he is completely trustworthy. Trustworthy, معناتها je peux avoir confiance en lui. C'est-à-dire, il ne répète pas mes secrets. موثوق فيه. Trustworthy. Ok. Maintenant, je vais expliquer plus. C'est quoi trustworthy? I can tell Freddy my deepest secrets and he doesn't share them with anyone else. C'est-à-dire, je peux lui raconter mes secrets les plus intimes, il ne va pas les répéter. Très bien. Maintenant, on a donné deux supporting sentences et on a expliqué, c'est-à-dire on a donné des exemples, on a donné plus de détails à les deux supporting sentences. My third supporting sentence is third, Freddy understands my moods. C'est-à-dire, il comprend mes humours, les humours. D'accord? L'humour, plutôt l'humeur, c'est pas les humours. L'humeur de la personne. C'est-à-dire, il a kun zafan, il a kun farhan, il a kun je sais pas quoi. D'accord? Third, Freddy understands my moods. When I'm angry, d'accord? Zafan, le top ta zafan, he tries to make me feel better. When I'm sad, he tries to comfort me. When I'm happy, he is happy too. C'est-à-dire, j'ai donné trois exemples. C'est quoi le mood تاعي كي نكون زعفان كي نكون حزين وكي نكون فرحان. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai utilisé trois supporting sentences. D'accord? Avec leurs exemples. C'est-à-dire, j'ai expliqué chaque supporting sentence. Et après, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la troisième partie du paragraphe, اللي هي concluding sentence. My concluding sentence, elle commence par a connector. D'accord? Un connecteur. اللي هي to sum up. To conclude, to sum up, to summarize. Okay? In the end, whatever. Après, on va les étudier. So, to sum up, my best friend is fun to be with, trustworthy, and understanding. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? On avait dit que le concluding sentence, it's a topic sentence in another way, said in another way. C'est-à-dire, je reprends my topic sentence ونعاود paraphrase. Okay? I paraphrase my topic sentence. هنا قلنا has three qualities وما ذكرتش les qualities وشنو هما parce que j'ai donné les détails ومن بعد في ال supporting sentences. Après, pour reprendre celle-là وما نحش بلي c'est une répétition, j'ai dit Freddy, my best friend, ما قلتش Freddy, okay? My best friend is fun to be with.
ok? Fun to be with, معناتها c'est ma première connect, goodness sake, supporting sentence. Après, j'ai dit trustworthy. He's my trustworthy, completely trustworthy, second. Et après, and understanding. So, هنا وش قلنا third, he understands my moods. C'est-à-dire, j'ai réécrit my topic sentence, d'accord, en utilisant d'autres mots. Ok? هنا with just an explanation, even if he is just a dog. هنا باش تعرفوا بلي my best friend اللي هو Freddy is a dog. Okay? So, what I'm going to tell you, you are going to do the same. C'est-à-dire, vous allez refaire la même chose avec le premier paragraphe. Je vais ça se voit très bien. Alors, vous pouvez prendre un screenshot et refaire la même chose. Regardez, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça ne donne pas? Vous envoyez votre screenshot avec l'explication plutôt encerclée, topic sentence وراهي, supporting sentences وراهم. حطوهم في comments. Et we are going to see if you did better or did well. Okay? So, thanks for joining me. J'espère que j'ai bien expliqué la leçon. Et j'espère vous voir dans d'autres leçons. Bye!